वंदे मातरम समस्त को प्रणाम हापी अँला नवमी आम आज आलोचना करवा प्रेम एक दिव्य शक्ति लव इज ए डिवाइन फोर्स प्रेम उपर आम अनेक आलोचना करिसेंती एबे मध्य कंटिन्यूअसली मु आलोचना करी ऑफलाइन ऑनलाइन आसूची तार टिके एक्सटेंशन आउ टिके आम आलोचना करवा प्रेम एक दिव्य शक्ति आम जो प्रेम कथा कहते जो प्रेम कथा जानी ये हूँ मानव प्रेम ये दिव्य प्रेमर एक अपभ्रंश अवस्था जो मानव प्रेम देखुं ऑलमोस्ट जहाँ को मानव प्रेम को देखुं से मानव प्रेम नुहे सी हूँ पाशविक प्रेम तेणु ताकू आम मानव प्रेम बोलिक भावुचे कि संसार आम दिव्य प्रेम बोलिक केतबेले केमिति आम अजाणत आम करूँ ग्रहण कर धरी नहीं तेणु बर्तमान जिनस जाऊँ प्रेमटा हूँ कौन हूँ ना दिव्य प्रेम ये हूँ गोटे डिवाइन फोर्स तेणु जो प्रेमटा आरंभ हुए जमी केमी कौन हुए ना जमी कौटू कढ़ू जमी फुलटाई आसूची कढ़ आउ तलू जब पलैबे ताल कौन हम ना साततला पंख साततला पानी से गोटे पंख भितर मंजीटाए सी सब उठिक एत बाट जाकि कढ़टाई धरती कढ़ठार फुल आसूची ठीक से भाया प्रेमटा से भाया धीरे 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 कौन कर ना विकसित हो प्रलभित होमी कौन ना आरंभ हम ओरिजिन हो ये हूँ गोटे साधारण भाव गोटे शिखा भाया थी लाइक ए फ्लेम से केमितिका फ्लेम ना व्हाइट फ्लेम प्रेमटा व्हाइट हूँ सब देखिए पवित्रतार प्रतीक व्हाइट हूँ पवित्रतार प्रतीक व्हाइट फ्लेम व्हिच ओवरकम्स ऑल रेजिस्टेंस जदि प्रकृत में दिव्य प्रेम व्हाइट जब आसी व्हाइट फ्लेम भाया जब प्रेम आसी उदय होकर आगू जाऊँ जिते विरोध जिते बाधा अच्छी सब गुड़ाक अतिक्रम कर तेणु ये हूँ प्रेमर संज्ञा किंतु आमे जो प्रेम भितर रही ये हूँ मानव प्रेम अति बेस कहले पाशविक प्रेम भितर रही तेणु ये जो तेणु जो पाशविक प्रेम भितर रोचु ताहा निश्चित भाव में आपन को जे रक्षा करि जोटा कि ऑब्स्टेकल माने विपद को जे ताको अतिक्रम करिवो ये हूँ बड़ा कष्टकर व्यापार किंतु दिव्य प्रेम ताको अतिक्रम कर मानव प्रेम कर मानव प्रेम आपको तलू को टाणीदेव ठेलीदेव साड़ू बरंग बरंग उद्धार कर तार परवर्त अवस्था कहते ये प्रेमटा मिल कौटी जो दिव्य प्रेम बोलिक कहते प्रेम तो कहले आम तो बुझीपार प्रेम माने जोटा कि ये जो बाहर आम सब जहाँ को देखुं विभिन्न स्तर में देखुं किंतु प्रकृत में जब आप समराइज करेंगे प्रेमटा बोलिक कौनटा बोलिक जानवे ताको माँ कहते जय ऑफ आइडेंटिटी यही प्रेम हम आप कहते यहाँ तो मुझे अनुभव करें ना केमी कौन अनुभव करें कौन अनुभव कर ना आम एमती बासा हो घर संसार करुम भर जो आइडेंटिफाई हो जाऊँ मिसामिशी हो जाऊँ तार भर गोटे प्रेम अच्छी बोलिक आम कौन जानूँ ना सेटा हूँ कौन ना भाइटाल लव स्टोरी किंतु प्रकृत में दिव्य प्रेम कथा जो प्रेम माने सब दिव्य प्रेम कथा कहुच्छी केमी कौन कर जय ऑफ आइडेंटिटी जो आइडेंटिटी आसो अस्तित्वर परिप्रकाश हम जो आइडेंटिफाइड होते ताथर जो आनंदटा उद्गत हम से हूँ प्रेम बा दिव्य प्रेम ये जो ऑर्डिनरी मानव प्रेम आप कहे मुझे गली कथबार्ता कली मत भल लगे ऑनलाइन थी बस फोन में करुँच कथबार्ता करुँच मुझे बसुची वीडियो कॉलिंग कर भल लगुच हूँ मानव प्रेम ये आज अच्छी काली रही से गुड़ाक माने नुहे दिव्य प्रेमटा आसो कौटू तार सोर्स हूँ कौन ना तो सोर्स हूँ कौन जय ऑफ आइडेंटिटी जय ऑफ आइडेंटिटी से जो आइडेंटिटी जो आनंद आसो ताहा हूँ केमी कौन एक्सप्रेशन हम केमी कौन आप देखिए मुझे केमी जानवी सुप्रीम एक्सपीरियंस एक्सप्रेशन आसो कौन ना ब्लिस ऑफ यूनियन से जो कौन जो प्रेम माने ना कौन जोग माने कौन ना यूनियन ऑफ द सोल्स आपण मैंने जमी कहते सेमती कौन करें ना ब्लिस ऑफ यूनियन जो मिलन जो संयोग ताथर जो आनंद परम आनंद आसूची से हूँ कौन से जो प्रेम जब आसिक पहुँचब ताले आप जानवे कहले केमती कौन जानव आउ टे छोटिया भाव में बुझे दिंतु ना बेले बेले आप जाऊँच पंडिचेरी जाऊँच रिलीफ सेंटर जाऊँच आप घर भितर बसिक ध्यान कर उल्लसित हो जाऊँ विकसित हो जाऊँ उत्फुल्लित हो जाऊँ उत्फुल्लित हो जाऊँ समाज में मुंड माड़ी देते देखुए आप केमी लगुवे कहीं नथिबे आप देखुए माँ को ध्यान कर बसी आप देखुए उठिक पलि जाऊँ ऊर्ध्व पलि जाऊँ चेतना केमी कौन विवर्तित हो जाऊँ यही जो सिम्पटम ये सब गुड़ाक पाऊे से कौन जानवे कौन ना तार एक्सप्रेशन ये हूँ आउ ये जो आनंदटा आसूची बोलिक कहते तार परवर्ती अवस्था कहते टिके आगू को जावा टिके आगू गला जो प्रेम बोलिक कहते सहीटा को किस समय पूर्व एक्चुअली आलोचना करूँ प्राय 1.5 घंटा पर्यटन मुझे रास्ता पर ठिया होकर आलोचना करी से गोटे बरगड़ ग्रुप्र आलोचना करी कि रेकर्डिंग कर अंधारे बुली 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 बुलिक ऑफलाइन कर सारिक बुलूली से मुझे मत भल लगे मुझे विपद कहीदे
तार परवर्ती अवस्था कहते द फास्ट फॉर्म ऑफ लव इज इन मैटर इज द नीड ऑफ डेभरिंग आपण कहे जिनसा हूँ कौन जो फास्ट फॉर्म ऑफ लव ये जड़ भितर भौतिकता भितर केमी कौन कौ रूप से देखी कौ रूप से देखी आप देखूँ गोटे जिनस आप देखी आपण एत देवदेवी की पूजा करुँच कौटी आपड़ इभेन हो कौन साधिका तपस्वी जो मैंने सब चलीगले पूजा करुवे कौन शक्तिपीठ को जाइए अनेक बाट जाइए चिंता कर देखो से साधना कौट सात भौणी पीठ को जाइए कौटी अगर कौन आश्रम भर को जाइए कौन कौ जोगी बाबा पाख आश्रम को जाइए कौटी आपंकर आयापा आश्रम को जाइए कि कौटी आप इभेन जिते जाइए तिरुवन्नामलाई जाइए रमण महर्षि आश्रम को जाइए ये कौटी जाइए जो चिंता करते सी जो आश्रम कर जो तपस्या आरंभ करेंगे सेठिकार अवस्था देखुं सी चलीगला व्याप्ति होगला विस्तृति होगला आपको जानिले यहाँ हूँ बहुत भल सुंदर देते चकाचक कर आरंभ कले लोक जाकर पहुँचले केते कथा होगला ये जमी देखुं ठीक से ही भाया होती कौन कहले द फास्ट फॉर्म ऑफ लव इन मैटर ये जो भौतिकता भितर जड़ भितर प्रथम रूप जो देखुं से कहते नीड ऑफ डेभरिंग से जो आवश्यकता सेटा को देखा पाइबे से देखी सारा जमी कहते ना आगे देखिए आयापा आश्रम को जिते आप जाइए से रूप देखला बेलू आप चिड़ी के विरक्त हो स्त्री लोक आलाउ करती आपंकर जो प्रेसिडेंट जी अच्छा ओडिशार मुर्मू द्रौपदी मुर्मू से प्रथम थर फास्ट लेडी से गले कला पिंधि मुंडे चंदन फंदन सिंदूर फिंदूर बोली थे देखिकी हम पादरे चप्पल नर जमी मैंने एमती सब बुलूे दाढ़ी फाड़ी छाड़ी देते फेस हो ना देखी सारा आपंकर गोटे जमी विकार भाव आसो सी कहते से विकार भाव ही आने आम या पिंधुचु कारण आम जमी कहार भावना खाली गोटे बुलवार कारण हूँ कौन ना जो आम पहाड़ छड़ी चढ़ू से शीत दिन हो पहाड़ उपरक से पहाड़ को रास्ता ना खाल ढीप हो चढ़ी चढ़िका आम जीव कहते तुम जो ये रखुच कला गुड़ा कहीं पिंधुच ना देखी सारापर लोकंर कौन नारी कहार गोटे आकर्षण आसना से आम पिंधुचु तापर कहते जो मुंडे सब सिंदूर फिंदूर यार से बोलाबोली कर कारण हूँ कौन तो कारण हूँ कौन ना कारण हूँ कौन ना जो जिनस हूँ कौन आम प्रति लोक दुनियार जो आकर्षण कमिज विकार भाव आसीज आम केवल भगवान व्यतीत अन्य क्या देखू ना आम अन्य आड़ देखू ना तेणु यही भाया भाव में से कौन जीवन को मेंटेन करते सी भी एक प्रकार साधना कुछ साधना कहतु जहाँ कहतु सब लोग तो जाऊँच छाड़ू से जहाँ जमी रोचे तेणु यही सब जिनस जानते कौन ना आम जाऊँ तेणु जो आरंभ होता से आप भावतु ना सुंदर जिनस होता ये होता धीरे आरंभ होता कि धीरे 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 बढ़ा आरंभ कर कहते विदाउट सेल्फ गिविंग देयर इज नो लव एथे तो ना एथे जो प्रेम हूँ कौन ना भाई गिव एंड टेक दुई जन देखा मत पचारे कहले आम कौन करूँ ना घर प्रेम करूँ बह करूँ सब जगह दी जन चाकरी करमती कौन तुम चली घर संसार चली गोटे जॉइंट अकाउंट करूँ माने मो अकाउंट मोर ता अकाउंट तार मझे गोटे जॉइंट अकाउंट अच्छी जॉइंट अकाउंट माने दी जन ना अच्छी से कौन हो प्रति मासरे दरमा पाइले मु 10,000 पकई दूसरी सी 10,000 पकई दूसरी से घर चलुची मैंने चिंता करी देखो ठीक अच्छे सी भी मु भूल ठीक तार तर्जमा करा मु ठीक नुहे तेणु कहते एटा को या केमी कौन किए बुझुची कंप्रोमाइज कर तो जीवन चली से आमर कौन समस्या अच्छी से कहूनी कि जो प्रेम बोलिक कहते कौन होती प्रेमटा हो पारे से टंका पैसा दबार जमी पैसा पत्र नदेले घर चलनी आउ गोटे गोटे केस जमी हम योर मनी इज आवर मनी माई मनी इज माई मनी ये भाया शब्द सहित आपने परिचित थे ना पिला पाठ पढ़े थे केमी कौन ना स्वामी स्त्री दी जन चाकरी कर दी जन चाकरी कर स्वामी पैसा घर चलुची स्त्री ता पैसा दबनी ये व्यवसाय टी बदली गलानी कि मुझे एक्जाम्पल छल दूसरी तो पचारे कहीं दौन ना योर मनी इज आवर मनी जिते मत बह कर मो हाथ को धरीच मत सुरक्षा दब मत आगू को नब मोर मानने सबूक माने खर्च भार बहन कर तुम चिंता कर तेणु मु कहीं मुझे बाय द वे मुझे गोटे चाकरी कर तेणु मो पैसाटा मुझे रखी तुमको देवी तुम धर्म हूँ जो मत हूँ तुम मत सुंगा शाढ़ी सिंदूर दब खाइबा दब प्रोटेक्शन दब तेणु योर मनी इज आवर मनी तुम्हें जो दरमा पाच जहाँ रोजगार कर आम मनी कि माई मनी इज माई मनी मो पैसा क्या देवी तेणु ये कहते कौन ना या हूँ एटा हूँ कौन ह्यूमान सेन्स आम धरुचु मुझे कहूनी ये दे दू सी न दे ताकू ना गिव एंड टेक ए ह्यूमान लव कौन गिव एंड टेक अच्छी कि से कौन विदाउट सेल्फ गिविंग देयर इज नो लव जदि आत्मदान सेल्फ गिविंग जदि नथिबो दिव्य प्रेमर संभावना ना दिव्य प्रेम स्टार्ट हम कौटू ना सेल्फ गिविंग तार परवर्ती अवस्था कहते लव इज नॉट एंड इन इट सेल्फ केमी ना आम कंटाक्ट मैरेज कर लिव इन रिलेसन रही 6 मास पर्यटन रही वर्ष रही मु मो बाटे जी सी ता बाटे रही कौन प्रेम सरीज आउ कौटी बाटर देखा से कहीं देखा हम
ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଭଲ ରହୁଥିଲେ, 6 ମାସ ବର୍ଷ ରହୁଥିଲେ, ସବୁ ଜାକ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା। ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ପରେ ସିଏ ତ ବମ୍ବେ ପଳେଇବ, ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ ପଳେଇବ, ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଖା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କ'ଣ? ଦେଖା ହେଲେ ବି ଆଉ କେଉଁ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛି? ଚିହ୍ନା ବସିକି ଚା ଖାଇବ, ସେ ନା ନିବିଡ଼ତା ଥିବ, ନା ସମ୍ପର୍କ ଥିବ, ନା ଆକର୍ଷଣ ଥିବ, କିଛି ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଏଣ୍ଡ ଇନ୍ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ, ଶେଷ କିଛି ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଶେଷ କିଛି ନାହିଁ, ବଟ୍ ଏ ସୁପ୍ରିମ୍ ମିନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଉଛି ଏକ ସମ୍ବଳ, ଉତ୍ସ, ସେଇଥିରୁ ବାହାରିବ। ଯେମିତି ଗଛଟା ଯେମିତି କରେ ନା, ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ ନା ଗଛରୁ ମଞ୍ଜି, ଘୃତ ଦ୍ୱାରା ପାତ୍ରମ ନା ପାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଘୃତମ, ପାତ୍ରଟା ଘିଅକୁ ଧରିଛି ନା ଘିଅଟା ପାତ୍ରକୁ ଧରିଛି, ଏମିତିକା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ନା ଛୁଆରୁ ଅଣ୍ଡା, ଆପଣ ସେଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦେଇପାରିବେନି। କାହିଁକିନା କାହାକୁ ଏଇଟା କିଏ କେଉଁଠି ତିଆରି ହେଇଛି, କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ଆପଣ କହିପାରିବେନି, କହିପାରିବେନି। ତେଣୁ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଏଇଟା ହେବ? ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମଞ୍ଜିଟାଏ ପୋତିଲେ ସେଥିରୁ ଗଛ ହେଲା, ଗଛଟା ବଡ଼ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଠୁ କ'ଣ କଲା ନା ଗୁଡ଼ାଏ ଫଳ ଫଳିଲା, ମଞ୍ଜି ଫଳିଲା, ସେଠୁ ଆଣିଲେ ତା ଦେହରୁ ଅନେକ ଗଛ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଅନେକ ଗଛ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜିରୁ ଫଳିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅନେକ ଗଛ ତିଆରି କରୁଛି। ସେମିତିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଲଭ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଇନ୍ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମିନ୍ସ। ଆପଣ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜିଟାକୁ ନେଇକରି ଆସିଲେ ପୋତିଦେଲେ ଭାବିଲେ ଏଇଟା ଶେଷ କରେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଯେମିତି ମଞ୍ଜିଟା ଯେମିତି ହଜାର ହଜାର ମଞ୍ଜି ତିଆରି କରୁଛି, ଜୀବନସାରା ତିଆରି କରୁଛି, ସେଇଟା ଏଠି ହେଉଛି ସେ ପ୍ରେମଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଶେଷ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉତ୍ସ ଯେଉଁଥିରୁ କ'ଣ କରେ ଅନବରତ ତାର ଭିତରୁ ବାହାରିବ। ଲଭ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଏ ସାକ୍ରେଡ୍ ଥିଙ୍ଗ ଟୁ ପ୍ଲେ ୱିଥ୍ ଇଟ୍। ପ୍ରେମ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଭାଇଟାଲ୍ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି, ଭାଇଟାଲ୍ ଡିଜାୟାର, ଆରି ଭିତରେ ଆମେ ରହିଯାଉଛୁ। ଯେଉଁମାନେ କନସିୟସ୍ ସେକାର କହୁନି, ସେ ତାର କ'ଣ କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରିବେ, ସେଇଟା ମାଆ ବୁଝିବେ ଯେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ଥିବ ସେତେବେଳେ ବାହାରିବେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ ଲାଗୁ ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତତଃ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ରହିକରି ବା ମାନେ ନ ଯାଇକରି ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି କଥା ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ଟୁ ସାକ୍ରେଡ୍ ଥିଙ୍ଗ, ବହୁତ ପବିତ୍ର ଟୁ ପ୍ଲେ ୱିଥ୍ ଇଟ୍। ତାରି ଭିତରେ ବୁଲୁଥିବେ, ଖେଳୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଛୁଇଁ ନଥିବ, କିଛି ଲାଗୁନଥିବ, ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଟୁ ସାକ୍ରେଡ୍ ଏ ଥିଙ୍ଗ ଟୁ ପ୍ଲେ ୱିଥ୍, ତା ସହିତ ଲୀଳା ଖେଳା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ତାରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅପବିତ୍ର ଆସୁନାହିଁ। କାହିଁକି ଆସୁନି ନା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇଟା ଖେଳୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯଦି ଖେଳୁଛ, ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ବାହାରକୁ ଯାଇକରି ମାନେ ଦାଦା ପୁତୁରା ଘର ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କାହିଁକି ତିକ୍ତତା ଆସୁଛି, ଗୋଟେ କାହିଁକି ଆକର୍ଷଣ ଆସୁଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନବ ପ୍ରେମ। এইটাকে আমি কৌশি প্রকারে জাকি দিয়েছি, কিন্তু অনেক কেসে মধ্যে হোনা। আজকাল দুনিয়া তো যে ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ডরে সবু সম্ভব হচ্ছে। যেমি অনেক ধর্মর অনেক যেমি কোণ না, মামুর প্রথম চয়েস যেমি মুসলিম আড়ক যাবে, তা ভাণিজীকে সে বাহব। মামু কেউ বয়সে থাকবে, ভাণিজী কোটি 10 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ হয়েছিল। তার তাঁর ফ্ୟୁଚর কোণ, লাইফ কোণ, ঠিক আছে। সে কোণ কিଏ কলে কেমি বাহালে সেটা মু কହୁনি, ধর্ম কোণ পরমিট কলা মু তাকে কହୁনি। কিন্তু এটাকে দেখন্তু, চিন্তা করন্তু, 50 ବର୍ଷ 60 ବର୍ଷର ମାମୁକୁ 16 ବର୍ଷର ଝିଅଟେ ହେଇଥିବ, କ'ଣ ହେଇଥିବ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫ୍ୟୁଚର, ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ লিডিং ଟୁ? ଟୁ ସାକ୍ରେଡ୍ ଏ ଥିଙ୍ଗ, ଏଠି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଏଠି ନୁହେଁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଲଭ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ମାନିଫେଷ୍ଟ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ ଆଲୋନ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏଭ୍ରିୱେୟାର୍। ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବନି ଯେ କେବଳ ମଣିଷ ମାନେ ଆମର ମନୋପଲି ଅଛି ଏଇଠି, କେବଳ ଆମରି ଭିତରେ ଯାହା ହେବ ଏଇଟା ବାହାରେ କିଛି ହେବ ନା। ମା କହୁଛି ଏଇଟା ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ଯେମିତି ଆପଣ କହିବେନି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମନୋପଲି, ମୁଁ ଯେଉଁଠି କହିବି ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କିରଣ ଛାଡ଼, ସେମିତି କହିପାରିବେନି। କହିବେନି ଯେ ଏଇଠି ମୋତେ କେବଳ ଏଇଠି ଦରକାର, ଏଇଠି କିରଣ ଛାଡ଼, ଆପଣ କହିପାରିବେ ନା, ସେଟା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ କହିବ ମୁଁ ଏଇଟା ମୋର ଧନୀ, ମୋର ପୃଥିବୀର ମାନେ ସବୁଠାରୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର, ତେଣୁ କେବଳ ଆମେରିକାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁବ, ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯିବ ନାହିଁ। ତା ନୁହେଁ। ଧନୀ ଗରିବ ହିସାବ କରେନି, ଡେଙ୍ଗା ଚଉଡ଼ା ହିସାବ କରେ ନାହିଁ, ଗୋରା କଳା ହିସାବ କରେ ନାହିଁ। ତାହାର ଧର୍ମ ହେଉଛି ମୁଁ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରିସିଭିଂ କାପାସିଟି କେତେ ଅଛି, ଗ୍ରହଣଶୀଳତା କ'ଣ ଅଛି, ସେଇ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଅନୁସାରେ ସେ ଆଣିବ, ଢାଳିବ। ତେଣୁ କହିଲେ ଲଭ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ମାନିଫେଷ୍ଟ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ ଓନ୍ଲି। ଆପଣ କେବେ ଯେ ମଣିଷ ମୋର ମନୋପଲି ଅଛି କେବଳ ଏଥିରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଆସିବ, ତା ନୁହେଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍, ତାକୁ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏଭ୍ରିୱେୟାର୍, ସବୁଆଡ଼େ ସେ ରହିଛି। ତେଣୁ ମନୋପଲି ନାହିଁ, ତା'ର ସ୍ଥିତି ସର୍ବତ୍ର ଅଛି। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ, ମାନବ ପ୍ରେମର ସ୍ଥିତି କେଉଁଠି ସୀମିତ? କାରଣ ମାନବ ପ୍ରେମ କ'ଣ କରେ ନା, ଇନଫିନିଟିକୁ ଅସୀମ ହେଇକରି ଉଡ଼ୁଥିବେ, ତାକୁ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘର କୋଣରେ ଆଣିକରି ପକାଇଦେବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇକରି ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘର କୋଣ ଭିତରେ ଆଣି ପକାଇଦେବ। କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ କ'ଣ ନା, କୋଣରେ ପଡ଼ିଥିବା ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁଟାକୁ ନେଇକରି ଇନଫିନିଟି କରିଦେବ। ତେଣୁ ସେକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କହିଲେ? କ'ଣ ହେଉଛି ଲଭ୍ ଇଜ୍ ଦ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ୟୁନିଭର୍ସ। ଆପଣ କୁହନ୍ତି ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ୟୁନିଭର୍ସ, ବିଶ୍ୱର। ଆପଣ କହିବେନି ଯେ ଏଇଟା କେବଳ ମୋରି ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ମୁଁ ତାକୁ ଇଏ କରିବି, କହିଲେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହେ, ତାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ସେଇ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହେ। କ'ଣ ହେଉଛି? ଲଭ୍ ଇଜ୍ ଦ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ୟୁନିଭର୍ସ। ଏସବୁ ବିଶ୍ୱର ମାଆକୁ ଯାଇକରି ଦୁଇ ଜଣ ଯେମିତି ଯାଇକରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କିଛିଟା ଆକର୍ଷଣ ଆସିଲା, ଲଭ୍ ହେଇଗଲା, କି ଆପଣ ଅଲଗା ଭାଷାରେ କୁହନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଯାଇକରି କହିଲେ ମା ତ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଂସହା,
ସବୁଯାକ ବର ପ୍ରଦାୟିନୀ ତେଣୁ ମମ୍ମୀ ଯାହା କହିବା ମା ମାନିଯିବେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲା କହିଲା ଆଉ ମା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଆଲାଉ କରନ୍ତୁ। ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୁଣିଲେ ଆଖି ବୁଝି ଦେଲେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି ରହିକି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ୱାଇଡିନ୍ ୟୁଅର୍ ଲଭ୍। ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଛ ଭଲ କିନ୍ତୁ ୱାଇଡିନ୍ ୟୁଅର୍ ଲଭ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ ପୃଥିବୀକୁ ଭଲ ପାଅ। ଏକଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ କହିବ ନା ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବାହା ହେବି ବୋଲିକିରି। ତେଣୁ ଭାବନ୍ତୁ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଲଭ୍ ଇଜ୍ ଦ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ୟୁନିଭର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ପାୱାର that at once unites the manifestation of itself and with the creator। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଏକ ମଝିଆ ମଝି ଏକ ସଂଯୋଗକାରୀ ସେତୁ ଯେଉଁଟାକି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମଣିଷକୁ ମିଳେଇଦେବ। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳେଇଦେବ ମଣିଷ ମଝିରେ ମଝି ରହିବ ମିଡ଼ିଏଟର। ଏଠି କ'ଣ କରିବ ନା କ୍ରିଏସନ୍କୁ ଯେଉଁ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍କୁ ତା'ର କ୍ରିଏଟର ସହିତ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ସହିତ ମିଳେଇଦେବ ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞା ଅଛି। ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ତ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛୁ। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର କାମ ହେଉଛି ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ପଶୁ ପ୍ରେମର କାମ ହେଉଛି କ'ଣ ସେ ଯାହାକୁ ପାରିବ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ କ'ଣ ଭାଇ ନେଇ ଖାଇଦେଲେ ଗଲା ସରିଲା ମୋ ପେଟ ପୁରି ଗଲେ ଗଲା ସରିଲା ସ୍ୱାର୍ଥପର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ସବୁ ଶିଖିଛୁ ସେଇଠୁକୁ ଆମେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଆଣିଛୁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆୱାର ଲଭ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇଟର୍ନାଲ୍ ଟ୍ରୁଥ୍। ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରେମଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏକ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ। ଆୱାର ଲଭ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇଟର୍ନାଲ୍ ଟ୍ରୁଥ୍। ଇଟର୍ନାଲ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଥିଲା ଆଜି ଅଛି ଆଗରୁ ଆପଣ କେବେ କ'ଣ ସେମିତି କ'ଣ ମୋର ହେଉନି କି ନା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଇଭେନ୍ ମେ ବି ମାକ୍ସିମମ୍ କେସ୍ରେ ଠିକ୍ କେତେବେଳେ କେମିତି କ'ଣ ଡେଭିଏସନ୍ ହେଇଥିବ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ମାକ୍ସିମମ୍ କେସ୍ରେ ଠିକ୍ ଗୋଟେ ଚେନ୍ରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆଗରୁ ଥିଲୁ ଆଜି ବି ଅଛୁ ପୁଣି ଆଗକୁ ରହିବୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଆଶଙ୍କା କରିଦେଉଛୁ 7 ଯୁଗ 7 ଜନ୍ମ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେମିତି ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇକରି ରହିଛୁ। ତେଣୁ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ଆୱାର ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଯଦି ହେଇଥିବ ଏଇଟା ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଥିବ। ଯଦି ମାନବ ପ୍ରେମ ହେଇଥିବ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତ ରହିପାରିବନି ଆଉ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତ ରହିପାରିବନି। ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଇକି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଇଯିବ ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମା ନୋ ବ୍ଲେସିଂ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ୍ ଲଭ୍। ସମସ୍ତେ ଯାଇକରି ମାଆଙ୍କୁ କହନ୍ତି ମା ମୋତେ ଗୋଟେ ବ୍ଲେସିଂ ଦିଏନି କିଏ ଯାଇକରି କହୁଛି ମା ଟିକେ ମୋତେ ପ୍ରେମ ଟିକେ କରନି ଭଲ ପାଆନି। ମା କହୁଛନ୍ତି ନୋ ବ୍ଲେସିଂ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ୍ ଲଭ୍। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ସହିତ କୌଣସି ବ୍ଲେସିଂସ୍ ସମକକ୍ଷ ହେବ ନାହିଁ। ତା'ର ବାଟ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ଲାଭ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସମାନ ହେଇପାରିବନି। ସମୟର ଆହ୍ୱାନ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବିରାମ ଦେବା ପୁନର୍ବାର କାଲି ଭେଟିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଧନ୍ୟବାଦ।